Ayun guys, so pauwi na si sir, and then may dumating pang isa na soon to be client natin guys. So all stock na PCX 160 guys, kabagong bago. So next, siya naman daw magpapakabit, magtropa yan guys. From Santa Rosa lang guys. So from Calbuyaw pa si sir. Ayun, Kabuyaw pa si sir. Oh. Soon to be customer natin yun guys. Papalitan din niya natin ng muffler. So sa ngayon, wag daw muna. Pauwi na siya. Ito guys yung appearance. Oh. Maganda naman eh, di ba? PCX 160. Yan sir, ingat po kayo. Ingat. Ingat po. Yan sir, ingat. Thank you po. Ingat sir, ingat. Apo, thank you, ingat. Ingat sir, ingat. Bagong bago. Kaya pala. Sige sir, balik kayo ha. Okay, thank you.